स्पेशल रे हमें देखामा सब एफोर्डेबल प्राइस रे देखामा जेना डिमांड कर दिले पब्लिक जेंडा डिमांड अछि पब्लिक डिमांड रे देखामा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखामा आ धड़ाधड़ बुकिंग हवा एटा भी मुई माने 100% कहमी बांधड़ा पूरा नुवा पैटर्न रे अछि पूरा नुवा पैटर्न अछि देखो बांधड़ा आ हलाता धड़ी रे देखो 11000 टका पड़ो 11000 टका मात्र प्योर पाटन प्योर पाटन देखो पट्टा धड़ी अछि गंगा जमुना पैटर्न रे गंगा जमुना पैटर्न अछि आंचलटा देखो बहुत सुंदर हिचे जुहार और फिर तो स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आउ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंच गलिन सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के आज का भी स्पेशल कलेक्शन देखमा आज का रहबा प्योर पाटन एक्सक्लूसिव कलेक्शन जेना कि आपन देखुन सर पसंद करबे आज का जेना आपन डिमांड करथिले हेंता हिसाब रे कलेक्शन पूरा डिमांडिंग कलेक्शन देखमा आज का अफोर्डेबल प्राइस रे पाटा साड़ी में देखमा जेना कि बियागर सीजन रे आके आपन माने बहुत ही परचेस करबे हेंता हिसाब रे कलेक्शन आज रो वीडियो देखमा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु छी सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काट के आरंभ रो लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी पाटा साड़ी देखमा खास सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो जोहार जय मां समली तो आपनकर दुकान रो ना दुकान रो एड्रेस पर क्या कहि दो हमर दुकान रो ना हला सांची मेर हैंडलूम आइटा संबलपुर रो सल्लाकानी चौक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे अछि आ गूगल मैप रे भी सर्च करले आसी जेबा सांची मेर हैंडलूम आ जदी भी आपन व्हाट्सएप रे तांको जे व्हाट्सएप नंबर दे जे हाई मैसेज कर देबे वाला भी लोकेशन पले जेबा और लोकेशन रे भी आपन डायरेक्शन सेट कर तांको दुकान के आसी परबे आ जदी भी आपन दुकान के नासन ऑनलाइन भी जा देखाबा ऑनलाइन भी पठे दियाबा जिने साड़ी भी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट करबे तांको जे व्हाट्सएप नंबर दे सिने फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरी ऑनलाइन ऑर्डर करबे तो आज रो स्पेशल वीडियो हां आज रो स्पेशल रे हमें देखामा सब एफोर्डेबल प्राइस रे देखामा जेना डिमांड कर दिले पब्लिक जेंडा डिमांड अछि पब्लिक डिमांड रे देखामा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखामा आ धड़ाधड़ बुकिंग हवा एटा भी मुई माने 100% कहमी हेतकी क्वालिटी कलेक्शन अछि हेतकी क्वालिटी कलेक्शन अछि आज देख पारिबला टाइमिंग काना कहदिले टाइमिंग ता अछि हमर दुकान सकालर 10 रु राती गुरुवार दिन खाली हाफ डे खुला है जदी भी आउछ सब दिन खुला रहसी आ देखुन आपन मगर सुविधा रे तांग दुकान का या ऑनलाइन मगे पाबे तो जाऊ बिना रे स्टार्ट करबा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन किन कलेक्शन देखमा आज स्टार्ट करमा मिक्स पाटरो भी आरंभ करमा एटा देखमा पट्टा धड़ी कहसु हमें पट्टा धड़ी हां गोल्डन कलर अछि मेरून कलर रो आंचल बॉर्डर और ब्लाउज पीस आसवा ए देखुन आंचल ब्लाउज टा प्लेन आसवा एटा देखुन ऑल ओवर बॉडी टा अछि किते बढ़िया 5300 टका बहुत ही सुंदर देखुन मात्र 5300 टका देखुन केते सुंदर कलेक्शन आपन नै पारबे आज रो वीडियो रा स्पेशल हला पब्लिक डिमांड रो कलेक्शन आज का देखाबा जेंटा आपन माने डिमांड करथले से हिसाब रो कलेक्शन हमें भी सब हेले माने हमर जेन अछन ऑडियंस तांकर कमेंट सेक्शन चेंज माने चेक करथुसु जे जेंटा तो सेथिरो मुई स्टडी करली जे तांको केन टाइप रो दरकार सबु हेले सांची में जहां जहां रेट रो देखौछन कहसन सेतिले बोली आज रो स्पेशल कलेक्शन बजट रे रहबा इधर प्राइस केते 5300 देखुन बहुत ही सुंदर छै देखुन मात्र 5000 ग्रीन रे अछि ब्लू कलर रो बॉर्डर आंचल आ धड़ी देखुन एटा देखमा रस्ट कलर अछि आ मेरून कलर रो धड़ी आंचल आ ब्लाउज टा आसवा आंचल एटा भी आसवा 5300 बहुत ही बढ़िया छै देखुन मात्र 5300 टका देखुन आपन नै पारबे एटा बिहागरिया नै पारबे व्यवहार देबा लागि भी नै पारबे एटा देखुन मेजेंटा रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा होचे ब्लाउज सबुथिर प्लेन आसवा ए देखुन आंचल आ क्वालिटी बहुत बढ़िया आसवा आ सबुथिरे बांध रो हमर आंचल अछि देखुन मात्र 5300 टका देखुन आपन नै पारबे बहुत सारा कलर अछि त रामा ग्रीन कलर रे ब्लू कलर अछि आइटा जिन साड़ी खुले कर देखाना है अपन माने फोटो मागले भी अपन को मिली जेबा एटा देखुन केनथिरे फेरा बड़ आसबा केनथिरे टिके छोट आसबा खाली एतकी डिफरेंट रहू छै सब 5300 लेखा नै सब 5000 ई कलर उड देखुन ई कलर देखुन केते बढ़िया पूरा लागू जे देखुन अपन एटा देखमा स्टील कलर रे अछि देखुन बॉर्डर टिके डिजाइन अछि एटा देखो एटा भी आसबा 5300 टका बहुत बढ़िया छै देखुन 5300 टका देखुन अपन नै पारबे ई सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एटा भी देखुन केते बढ़िया कलेक्शन सो न्यू कलेक्शन आसी छै अपन विजिट करू
এটা দেখমা মিক্স পাট বাঁধ वाला আছে মিক্স পাট বাঁধ वाला দেখুন এটা আসবা 8500 টাকা আসবা কেনটা 8700 বোর্ড দেখুন 9000 ভিতরে আইছি এটা 9000 রেঞ্জ রে ভিতরে আসবা দেখুন এটা 8500 টাকা এই টাইপর বহুত কলর কম্বিনেশন মিলি যাবা এটা উঠে দেখমা ডিজাইনার শাড়ি আছে মিক্স রে 10000 টাকা আসবা এটা দেখুন এটা আঁচল হচ্ছে আঁচল আর বডি দেখুন ডিজাইনার শাড়ি আছে দেখুন ফেস ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখমা 8700 আছে বহুত হি বড় সুন্দর কপার কালেকশন সালফেট রে ব্লু কলর র 8700 টাকার দেখুন আপনারা নেই আঁচল পারবে আর ব্লাউজ আছে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 8700 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা भी আসবা 8700 এটা भी দেখুন 8700 টাকার দেখুন আপনারা পাইবে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন মাত্র 8700 টাকার দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন রে মিক্স পাট আপনারা দেখুছেন এটা সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর এটা দেখমা 7000 টাকা আসবা পেরে 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 ডিজাইন পেরে মোর ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে এতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপনারা এটা সুন্দর কালেকশন নেই পারবে এবে দেখমা নবকুঠি 10000 টাকা আসবা নবকুঠি মিক্স পাটরে 10000 টাকা দেখুন বঢ়িয়া কলর রে আছে আই কলর ইয়ানি ট্রেন্ডিং রে আছে এটা দেখুন আঁচল কপার সালফেট কলর আছে কপর সালফেট কলর দেখুন এই কলর ইয়ানি চাহিদা বহুত আপনারা এই কলর भी নেই পারবে মিক্স পাট নবকুঠি 10000 টাকা এটা भी আসবা 10000 রে এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা হলা পুরা বডি রে দেখুন 10000 টাকার দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন বঢ়িয়া কালেকশন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন ধড়ি ডবল ধড়ি রে আছে এটা আসবা 10300 10300 টাকা দেখুন এটা নবকুঠি প্যাটার্ন রে আছে হ্যাঁ টাইপ রয়েছে ঠিক কুঠি মানে ঠিক অলগ হিসাবে আছে এটা দেখুন আঁচল আর এটা হলা বডি রে দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মাত্রা নবকুঠির भी ভ্যারাইটি নবকুঠি টাইপ রে এটা भी है দেখুন এটা গোল্ডেন সাইন আছে আজর কালেকশন আসলা আজর স্পেশাল কালেকশন আপনাদের ডিমান্ডিং কালেকশন যেটা কি আপনারা মানে এটা আসবা 10000 টাকা এটা भी দেখুন 10000 টাকারে বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত সুন্দর আছে দেখুন 10000 টাকার দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন এই কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে এটা পিওর পাটা লিখে দিছে হ্যাঁ এটা আসবা 10500 দেখুন মাত্র 10500 টাকার দেখুন পুরা পিওর দুই পাটা তিনটা লিখে ভ্যারাইটি রে আছে এটা আঁচল কোয়ালিটি জানি के দাম আছে আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগে দেখুন পুরা পিওর পাটা লিখে লাগে দেখুন আপনারা মানে এটা ইন্নানা কালেকশন নেই পারবে যেন শাড়ি भी পছন্দ লাগুছে ঠিক জলদি জলদি বুক এটা भी আসবা 10500 10500 টাকা বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে যাহাকে যেন কালার পছন্দ লাগলা আপনারা মানে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নিয়ে পারবে তারপরে দেখমা এটা भी আসবা 10500 এটা भी দেখুন 10500 টাকা সব ইউনিক নিউ ডিজাইন আসিছে দেখুন এটা সব নয়া কালেকশন দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন নয়া কালেকশন নয়া ডিজাইন রে এটা আসিছে নবকুঠি স্পেশাল এই নবকুঠি স্পেশাল আজর ভিডিও দেখুন কেতে সারা কেতে ভ্যারাইটি দেখালা নবকুঠি এটা भी আসবা 10500 10500 দেখুন নিউ কালেকশন এটা আঁচল আর বডি দেখুন 10500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা এটা भी দেখুন নবকুঠি টাইপের ডিজাইনটা আছে এটা আঁচল এটা হলা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন কলসর ডিজাইন থেগরি এবে দেখামা বাপ্তা বাপ্তা পাঠাও এটা भी বহুত ট্রেন্ডিং রয়েছে জানি যে দেখলে তো পহলা এটা মগুচন ঘটে হ্যাঁ এটা দেখুন এটা আসবা আঁচল আও এটা প্যারট কালার রে আছে প্যারট কালার আছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে কেতে খাস দিচ্ছে দেখুন 6500 মাত্র 6500 টাকা আজ যেন নানি কহুলে যেটা ভিডিও দেখুন সে যেটা শাড়ি ঘিনবার মন লাগবা অর্ডার করবার মন লাগবা এই টাইপের কালেকশন এটা দেখুন এটা भी আসবা 6500 মাছ ধড়ি আছে মাছ ধরি ডবল বড় দেখুন এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস এটা দেখো তার আঁচল সেটটা দেখুন মাত্র 6500 টাকার দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন বাপ্তা পাটা নেই পারবে কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া ভ্যারাইটি আছে তারপর দেখমা এটা भी আসবা 6500 6500 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার আছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন ডবল বর্ডার 6500 টাকা এটা আসবা 6300
6300 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন এটা আসি যা 7000 টଙ୍କା 7000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন এটা টেরাকোটার চক্র থেকে দেখুন চৌড়া ধড়িরে ଅଛି এটা আর যেন সাটি খুলিকি দেখা না আবার আপন মানে তা পুরা ফটো মাগলে বি আপনকু পুরা ফটোটা মিলি ଯିବା এটা বি আসবা 6500 6500 ଟଙ୍କା দেখুন বহুত সারা কলেকশন আছে বহুত সারা ডিজাইন মানে আছে আপন মানে ভিজিট করলে হি জানি পারবে কিন লেভেল রা কেনটা কলেকশন মিলুছে আমি তো ভিডিও রে খালি আপনকু আইডিয়া লাগি কিছু কিছুটা দেখে দেখুন 6500 এটা বি দেখুন 6500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖୁন କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ এটা বি আসবা 6500 ଏଇଟା ବି ଦେଖୁন 6500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন କେତେ ସାରା କଲର ଭେରାଇଟି ତାପରେ ଦେଖମା ইয়াচিনি আজি দেখমা ফির স্টার্ট করমা পিওর পাটা পিওর পাটা দেখুন দেখুন কলর কম্বিনেশন ଆଉ পুরা ପहला କଲେକ୍ସନ ହିଁ ଧମାକେଦାର କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁন ହିରୋଇନ କଲେକ୍ସନ କେଇଟା হিরোইন কালেকশন দেখুন পটা ধড়িরে আছে ପଟା ଧଡ଼ିରେ এটা আসবা 14000 টাকা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁন 14000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଦେଖୁନ ପଟା ଧଡ଼ି वाला ଦେଖୁନ ଆପଣଙ୍କ ਲਈ ସ୍ପେଶାଲ ଅନା ହେଲା ଏ ଦେଖୁନ ଆଚଲ ଏଟା ହେଲା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ এটা তার বডিরে দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে 14000 টଙ୍କା দেখুন এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে কলর भी बहुत ही बढ़िया লাগে দেখুন এটা ডিজাইন টিকে আছে সেটা বলে আও भी পছন্দ হচ্ছে তারপরে দেখমা গুটে ডিপ গুটে এটা भी গুটে আছে দেখুন পটা ধড়ি দেখুন বহুত সারা কালেকশন ইয়াই দেখা হবা এটা বি আসি যা এটা স্টার্টিং রেঞ্জ রো আছে দেখুন এটা আঁচল রে এটা তো হাফ টিস্যু পুরা লেগে দিচ্ছে টিস্যু ওয়ার্ক ହେଇଛି এটা বি আসি যা 14000 ଟଙ୍କା দেখুন কেতে সুন্দর কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন জবরদস্ত কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা বি গুটে আসি যা 14000 রে 14000 টଙ୍କା দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগুছে 14000 এটার বি আঁচলটা টিস্যু আঁচল আসবা টিস্যু আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর ব্লাউজটা লাইনিং রহবা এটা তার বডি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন আপনারা নেই পারবে সব यूनिक कलेक्शन देखुन डिफरेंट टाइप रो कलेक्शन जेंटा कि आपन देखुछन सांची में हैंडलूम रु এটা আসবা 13000 টাকা এটা দেখুন 13000 টাকা দেখুন কেতে স্পেशल कलेक्शन দেখুন আঁচল এটা সব পিওর পাটরে দেখাউ পিওর পাটর দেখুন এই ডিফরেंट टाइप रो कलेक्शन गुटे मात्र दुकान सांची में हैंडलूम रे ही देखबा लागि मिलसी 80000 90000 लाख जाक भी साड़ी तांकर दुकान अवेलेबल अछि वर्तमान भी এটা रहबा 12000 টাকা দেখুন গঙ্গা যमुना पैटर्न अछि এটা দেখুন আঁচল এই কলর কম্বিনেশন সব বেলে अवेलेबल আমি भी করে না পারু এটা আইছে যদি আইছে বেলে যাহকু পছন্দ লাগি বেলে সাথে সাথে বুকিং করে দো 12000 টাকা বহুত এটা আসবা 11000 টাকা পড়ো 11000 টাকা মাত্র পিওর পাটারে পিওর পাটার দেখুন পট্টা ধরে আছে এটা গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে আছে গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে আঁচলটা দেখুন বহুত সুন্দর হইছে আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ এটা হলা পুরা बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लगुच बहुत ही क्वालिटी लगुच देखुन आपण माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर रु तापर देखमा एडा उठे देखमा 11500 11500 टंका बहुत बढ़िया लावा এটা আঁচল এটা হচ্ছে পুরা বডি দেখুন 11000 যাকে ছোট ছোট কাম রে মানে ছোট ফেরারে দরকার এটা নেই পারবে তাহলে এইটা তো দেখুন এটা দেখমা এটা গুটে বহুত সুন্দর পাটটে আছে এটা দেখুন স্যার বুকিং করে দেবে কি সুন্দর লাগুছে আর দেখলে জানা নে পড়বার সম্বলপুরি পাট কইকিরি কানি খুলমা বলে যেকিরি জানা পড়বা জানি পড়বে এটা দেখো এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিসটা দেখুন 15000 আসবা 15000 টাকা দেখুন बहुत सुंदर लागबा बहुत ही सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लाଗୁଛି कलेक्शनटा बहुत ही बढ़िया लगा कलेक्शन देखुन लाइनिंगटा मोबाइल रे जना पड़बे ना लाइनिंग लाग बोली आउ भी पसंद दिচ্ছে শাড়িটা তারপর দেখমা এটা দেখুন পটা ধরে দেখুন কেননা কাম হইছে যে এটা বডি রে भी কাম হইছে বাঁধা কাম আর কলর ডস্ট মেহেন্দি কলর রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল এতে ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে डिफरेंट टाइप रो कलेक्शन देखुन जेंटा कि देखुन सर पसंद आबा कलर भी बहुत ही बढ़िया सुंदर लागी बांध डिजाइनटा नोआ আছে नोआ আছে फिनिशिंग भी 16500 टंका देखुन आपण माने एटा देखुन हिरोइन पसंद रो साड़ी आपण माने नहीं पारबे सांची में हैंडलूम रो तापर देखमा टेराकोटा डिजाइन আছে দেখুন এটা भी পটা এটা দেখমা এটা 15500 এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা আর 15500 রে দেখুন পিওর পাটার आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त लागुच ये कलेक्शन माने देखुन सर पूरा पसंद लागिबा तारपर देखमा এটা भी আসবা 15500 টাকা দেখুন টেরাকোটার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল
इथरे ब्लाउज वर्क नहीं ना बॉडी देखो ये ब्लाउज पीस वर्क नहीं न लेकिन देखो केते सुंदर दिसु जे देखो साड़ीटा इटा भी गुटे देखमु यूनिक पैटर्न टे अछि लाइनिंग रो डिजाइन हाँ, अछि सिंपल सोभर रे अछि इटा देखुन तार आंचल चल इटा लाइनिंग ब्लाउज आसबा बहुत बढ़िया लागि देखो इटा आसबा 14000 टंका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे सांचीमेर हैंडलूम रो इटा माने देखुन सब नवा नवा स्टॉक आसी जे ई कलेक्शन माने तांको न भी अवेलेबल प्राय ना रहे आपण जे देखुचन बेले ठीक जल्दी जल्दी बुकिंग करबे इटा देखमा कॉपर सल्फेट रे पर्पल कलर रो अछि इटा होचे तार ब्लाउज आइटा 14500 बॉडी 14500 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे बढ़िया कलेक्शन इटा देखमा लोटस डिजाइन रे अछि 16000 आसो 16000 टंका देखुन लोटस डिजाइन अछि एटा भी पटा धड़ी रो भी देखुन आज केते सारा वैरायटी देखाला न ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागुजे बहुत ही जबरदस्त आ बहुत ही प्रीमियम लागुजे देखुन सुंदर लागुजे कलेक्शन तार पर देखमा इटा आसबा 15000 टका 15000 टंका रे बहुत ही गॉर्जियस लागुजे इटा देखुन ना आंचल आ बॉडी देखुन 15000 टंका देखुन आ इटा होचे तार ब्लाउज पीस वर्क भी अछि देखुन ब्लाउज पीस रे तापर देखमा येलो कलर अछि बोइतो पैटर्न अछि इटा आसबा 13000 टका 13000 टंका रे देखो येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन अछि एटा देखुन आंचल आओ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन जेन जेन भी पसंद लागे ऑनलाइन ऑफलाइन दुहिती सुविधा अछि अपन जेन सेटा पसंद लागे अपन माने बुकिंग करू इटा आसबा 16500 रस्ट रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अछि डिफरेंट लागे कलरटा बहुत ही प्रीमियम लागे ब्लाउज वर्क अछि वर्क छै इटा होचे आंचल इटा ला पूरा बॉडी रे देखो बढ़िया लागुजे कलेक्शन ना इटा भी देखुन न्यू कलर रे अछि ओरे न्यू कलर रही छै कॉम्बिनेशन भी पूरा न्यू लागुजे तार संग इटा होचे आंचल इटा होचे तार ब्लाउज इटा हला तार पूरा बॉडी रे देखो बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर लागुजे कलेक्शन टा इटा भी आसबा 16500 16500 टंका देखुन इटा भी गंगा जमुना पैटर्न अछि दुईटा कलर अछि देखुन घड़ी इटा भी आसबा 16500 इटा भी देखुन 16500 टंका देखुन ये पट्टा धड़ी तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि लेकिन बहुत ही लंबा वीडियो देखुन इनो ही एंड करियो तार पर हमें देखमा आजिरर धमाका कलेक्शन देखमा इनो स्टार्ट हला इन के धमाकेदार कलेक्शन स्टार्ट इटा देखमा टेराकोटा डिजाइन रे अछि 16000 टका 16000 टंका देखुन 16000 हेवी टेराकोटा डिजाइन है जे लेकिन देखुन प्योर विथ वर्क अछि बॉडी सारा वर्क अछि आ प्योर पाटा देखुन 16000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम रो बहुत ही बढ़िया सुंदर लागे देखुन नलकोआ डिजाइन थाकरी टेराकोटा देखुन केते हेवी जबरदस्त काम जे तार पर देखमा पिंक रे ग्रीन देखला यहां ते देखमा रेड रे कॉपर सल्फेट इटा आसबा देखुन इथरे केते काम है छै केते बड़ बांध अछि इटा भी आसबा 16000 टका 16000 टका इटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन कलर बहुत ही बढ़िया लागे देखुन 16000 टंका देखुन आपण माने ई सुंदर कलर नहीं पारबे तापर देखमा इटा देखमा देखुन इंग्लिश कलर रे अछि इंग्लिश कलर रे अछि इटा होचे आंचल इटा होचे तार पूरा बॉडी देखुन इटा भी आसबा 16000 रे इटा भी देखुन 16000 टंका रे आपण नहीं पारबे बहुत बढ़िया लागु छे इटा भी आसी जिबा इटा भी देखुन गुटे न्यू कलर रे अछि इटा भी आसी जिबा 16000 टंका देखुन केते बढ़िया लागु छे इटा देखुन आंचल आओ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छे बहुत ही खास लागु देखुन आपण माने देखुन सर पसंद लागि बात की बढ़िया सुंदर जबरदस्त कलेक्शन तापर देखमा इटा भी देखुन कोणार्क पैटर्न रे अछि कॉपर सल्फेट रे पिंक कलर बॉर्डर आंचल आ ब्लाउज आज जेना देखुन जेन टाइप रे डिमांड कर दे से टाइप रो कलेक्शन पब्लिक डिमांडिंग कलेक्शन 16000 टंका पड़वा ई कलेक्शन तापर देखमा इटा देखो केते सफा काम है जे देखो इनो ही जना जाउछ माछा धड़ी रो इटा भी आसी जिबा 16000 टंका देखो केते प्रीमियम लागजे केते सफा काम है जे देखो प्योर पाटर रो जबरदस्त कलेक्शन आ ई टाइप रो कलेक्शन बहुत ही चलसी इटा हो आंचल आटाला पूरा बॉडी देखो बिहागरिया कलेक्शन माने देखो आपण माने नहीं पारबे होलसेल दाम रे 16000 टंका कहले निडा प्योर पाटो तापर देखमा
তারপরে এবে স্টার্ট হয়ে গলা 16500 16500 রেঞ্জ রে এটা দেখুন এটা দেখুন এটা আঁচল হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ আসবা এটা হলো রানী রে ব্লু কলর ধড়ি আঁচল আর ব্লাউজ बहुत ही शाइनिंग आउची देखुन 16500 रेंज रो देखुन प्योर पाटो केते এটা দেখুন কেতে সাইন আসছে বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে पूरा पॉलिश मारला भी शाइनिंग आउची 16500 देखुन आचल 16500 टंका देखुन आप माने नहीं पारबे एटा तार ब्लाउज पीस आ एटा ला बॉडी रे देखुन जेन माने भी ऑनलाइन नेबा ले चाहछन एते स्क्रीनशॉट करी फोटो पठाबे ताको WhatsApp नंबर रे ऑनलाइन ऑर्डर करबे आपण जदि पूरा फोटो कहबे पूरा फोटो पे आपण को এটা ওটা দেখবা নিউ কলর রে আছে এটা আছে 16500 16500 टंका देखुन एटा देखुन आचल आओ बॉडी देखुन न्यू कलर रे अच्छे न्यू डिजाइन रे अच्छे आ बहुत ही सुंदर आ खास लागू जे कलेक्शन टा तार पर देखमा এটা भी আসবা অরেঞ্জ রে ব্লু কম্বিনেশন আছে 16500 16500 टंका पड़ा देखुन ऑरेंज ब्लू कलर कॉम्बिनेशन पूरा हिरोइन बागी लागवा एटा देखुन आचल आ शाइनिंग भी आई बहुत ऑरेंज कलर जेते हेले भी नहीं हटे इटा जेते हेले भी ना पूरे के नहीं पूरे संग संग सरिया से देखो ऑरेंज कलर इतनी सुंदर लगता है कि Orange रे ऑर्डर blue। कर आई येलो कलर भी हंदा ना पूरा दो जंदा दिसु जी इटा भी पूरा टिश्यू पाटा बागी साइन अच्छे देखो डबल कलर आउची गुटे साइड गुटे कलर दिसु दुबा 16500 16500 टंका पड़ो देखो एटा आंचल आ बॉडी देखो 16500 टंका देखो आपण माने ई सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रो साड़ी नहीं पारबे आज रो देखो डिफरेंट टाइप रो कलेक्शन देखा आउची जेंडा कि आपण माने देखो सर पसंद करबे ऑर्डर करबार मन लागबा এটা দেখমা হাতি সবারি আছে এটা भी 16500 16500 टंका पड़बा हाथी सवारी एटा देखो ना आंचल आ एटा बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया देखो हाथी सवारी रो प्योर पाटो साड़ी आपण नहीं पारबे এটা দেখুন कलर देखो बहुत बढ़िया लागुचे टेराकोटा रो चक्र थाइगरी कलर देखो এটা भी আসি যাবা 16500 देखो बहुत बढ़िया लगी 16500 टंका एटा देखो ना आंचल एटा हला पूरा बॉडी देखो आपण नहीं पारबे मगे पारबे এটা भी बढ़िया আছে অরেঞ্জ রে 16500 16500 टंका এটা হচ্ছে আঁচল आओ बॉडी देखो 16500 टंका देखो आपण मगे पारबे सबु यूनिक यूनिक এটা डिफरेंट टाइप দেখমা বেবি পিঙ্ক রে আছে रानी 16500 एटा देखो 16500 टंका केते खास लागु देखो आंचल ठीक लाइट लाइट कलर रे भी बढ़िया लागु देखो कलर कॉम्बिनेशन ता डिजाइन भी पूरा यूनिक लागु धड़ी भी देखो केते फिनिशिंग होचे आपण नहीं पारबे 16500 टंका तापर देखमा এটা আসি গলা 16700 16700 टंका এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखो 16700 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे केते सारा कलेक्शन देखुन जेनटा देखबे सेटा पसंद लागबा देखुन आपण माने वीडियो आरंभ रु लास्ट जाय देखुन आज जेन माने फेसबुक रे देखुन सेम प्राइस আছে 16700 सेम डिजाइन भी আছে सेम डिजाइन देखो कलर ऑप्शन है जहां के जिन कलर पसंद लागबा फेसबुक रे जेन माने देखु जन पेज के फॉलो करू हमर 59% जेन ऑडियंस अछन पेज के फॉलो ने करे 16700 एटा भी 16700 टका YouTube रे भी जेन माने देखु चैनल के सब्सक्राइब करू एबे देखमा पूरा हीरोइन कलेक्शन আছে एटा भी आसबा 16000 टंका देखुन आपण माने पैरट रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन पैरट रे पिंक केते बढ़िया लागु देखो बहुत ही सुंदर लागु 16000 केते कहले कि खाली 16000 खाली 16000 देखो एटा हला ता आंचल साइडटा बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे सांची में रहनु संबलपुर बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन टा ई कलर रे बहुत कम आसी जो पैरट ग्रीन रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन प्योर पाटर कलर भी डिफरेंट लागु देखो जहा को पसंद लागु ठीक आ वेट ना करूं सांग सांग बुकिंग कर दन तापर देखमा एबे देखमा हाफ टिश्यू कलेक्शन हाफ टिश्यू रो भी देखुन प्लेन टाइटा मिनी बूटी हाफ टिश्यू एटा आसबा 14000 टका 14000 टंका रे देखो आ 14000 काई थी लगी सबु हाफ टिश्यू देखुचन एटा देखुन एटा सेल्फ कलर रे अछि हां चल एटा देखला था बॉडीटा ब्लाउज ता देख एटा होचे ब्लाउज भी स्टैंडा पूरा वर्क जे देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छी देखुन आपण नहीं पारबे एटा आसबा 14000 टंका रे देखुन बहुत बढ़िया लागु जे प्रीमियम लागु देखुन हाफ टिश्यू
তারপর দেখমা এটা আসবা 17,500। 17,500 টঙ্কা। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা ব্লাউজ অরেঞ্জ কলরে পুরা ব্রাইডাল কলেকশন আছে। ব্রাইডাল কলেকশন এটা भी দেখুন কেতে সুন্দর লাগুଛି দেখুন হাফ টিস্যু রেট মানে শুনু থাও ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମେନସନ୍ କରା ହଉଛି। এটা আসবা 17,000 টাকা। 17,000 ଟଙ୍କା। এটা দেখুন হাফ টিস্যু আছে, এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা বডিটা দেখুন ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ଖାସ ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନଟା। ତାପରେ ଦେଖମା এটা ବି আসবা 17,000 রে। 17,000 ଟଙ୍କାରେ। এটা হচ্ছে তার আঁচল, আঁচল এটা হচ্ছে পুরা বডিটা দেখুন হাফ টিস্যুরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া জবরদস্ত কলেকশন। এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଅଛି, ଇଂଲିଶ କଲର ରେ ଅଛି। ইংলিশ কলর কে ହଁ 18,500। 18,500 টঙ্কা দেখুন হাফ টিস্যু, এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কলর भी দেখুন सबको यूनिक आ केते सुंदर लाଗୁଛି দেখুন। 18,500 টঙ্কা দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে। তারপরে দেখমা এটা দেখমা মেহেন্দি গ্রিন রে আছে। তার বাঁধা भी গোটে অলগা নয়া স্টাইল করা হয়েছে ডিজাইন তে ছোট ছোট। এটা আসবা 19,700। 19,700 টঙ্কা আঁচল। 19,700 টঙ্কার দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে, জবরদস্ত কালেকশন। বাঁধাটা পুরো নয়া প্যাটার্ন রে আছে। পুরো নয়া প্যাটার্ন আছে দেখুন বাঁধাটা, আর হলা তার ধড়িটা দেখুন। তারপরে দেখুন এটা আসবা 19,500। এটা দেখুন 19,500 টঙ্কা গ্রে রে রামা গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে। এটা দেখলে আঁচল, এটা বডি দেখুন গ্রে রে রামা গ্রিন কলর কম্বিনেশন, বঢ়িয়া লাগুଛି, সুন্দর লাগুଛି কলর কম্বিনেশনটা ଆପଣ ନେଇ পারবে। এটা দেখমা হাতি সবারি রে আছে। হাতি সবারি টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে দেখুন হাতি সবারি। এটা হচ্ছে আঁচল, আর তার বর্ডারটা ইউনিক কলর আছে, রামা গ্রিন বর্ডার বহুত কম আছে। আর রেড কলর দেখুন এটা ব্রাইডাল কালেকশন 18,700। 18,700 টঙ্কা। আর এই কলর তো দেখুন সবকার ফেভারিট, এই কলর দেখলে কি পহলা বুকিং করে দেবে, এত বঢ়িয়া কলর দেখুন। এটা টিস্যু কলর আছে, এটা দেখুন আঁচল, এটা আসবা আর বডিটা দেখুন এটা আসবা 17,500। 17,500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে। তারপরে দেখমা এটা আসি যাবা 18,000। 18,000 এটা টাকা। হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে তার তার পুরা ফুল বডিটা দেখুন। এবে দেখমা জিনা পাটরে হাফ টিস্যু, জিনা পাটরে হাফ টিস্যু 18,500 ডবল বর্ডার রে ডবল বর্ডার আছে দেখুন 18,500 টঙ্কা পড়বা। এটা দেখুন আঁচল, এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস, এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর আর বহুত হি কোয়ালিটি वाला কালেকশন আপন মানে নেই পারবে। এটা হাফ টিস্যু, এবে দেখমা ফুল টিস্যু। ফুল টিস্যু আজরা দেখুন জবরদস্ত কালেকশন ফুল টিস্যু। গ্রিন রে মেরুন কলর র ধড়ি আঁচল আর ব্লাউজ আসবা। এটা আসি যাবা আমার 23,000 টাকা। 23,000 টঙ্কা দেখুন ফুল টিস্যুর भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন। 23,000 টঙ্কা দেখুন আপন মানে নেই পারবে। আর তাঙ্কন যেন হিসাবের ফুল টিস্যু কালেকশন মিলছি কাহি খুঁজি আসুন এতকি স্টক এতকি কোয়ালিটি না পা, বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন। 23,000 টঙ্কার দেখুন এটা ফুল টিস্যু। তারপরে দেখমা এটা भी আসবা 23,000 টাকা। এটা দেখুন 23,000 টঙ্কা বহুত হি এটা বঢ়িয়া হচ্ছে কালেকশন। আঁচল, এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন 23,000 ফুল টিস্যু কালেকশন এটা আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখমা এটা চৌড়া বর্ডার রে আছে। স্কট বর্ডারে 23,500। 23,500 টঙ্কা পড়বে। এটা দেখুন ফুল টিস্যু, এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে পুরা বডিটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন। ফুল টিস্যুর भी বেস্ট টু বেস্ট কালেকশন আসি এই যে। এটা আসবা 24,000। এটা দেখুন 24,000 টঙ্কারে বড় বান্ধ আছে। এটা হচ্ছে আঁচল, আঁচল, এটা হচ্ছে পুরা বডিটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে। তারপরে দেখমা এটা भी আসি যাবা 23,000 রে। এটা দেখুন মাত্র 23,000 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন বঢ়িয়া লাগুছে ফুল টিস্যুটা। এটা হলা দেখুন আঁচল, এটা হলা তার পুরা
বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে কলেকশন তারপরে দেখমা এটা দেখমা সিলভার কোডেড রে ফুল টিস্যু ফুল টিস্যু আর সেটা भी মানে এফোর্ডেবল প্রাইস রে এফোর্ডেবল প্রাইস রে ফির মাছ ধড়ি দিয়েছে কলর भी बहुत ही সুন্দর লাগুছে এটা আসবা 24500 দেখুন সিলভার কোটেড वाला দেখুন 24500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে আঁচল মাছ ধরি भी আছে আর কলর কম্বিনেশন भी बढ़िया बहुत ही बढ़िया लागे देखुन আপনারা নেই পারবে এফোর্ডেবল প্রাইসে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম ଆଉ ଆଜିର ଯାହା ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଲା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଫଟୋ ପଠାଉନ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଫଟୋ ମାଗବେ ପୁରା ଫଟୋ ବି ମିଳିଯିବା ୟା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସପ୍କେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିକରି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ କରୁନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ପହଲା ଥର ଯେନ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଫିର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।